Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imam mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Itu ya tullabal lughatil arabiyyah. Aya bina nabda liqa'ana al-yawm bi qira'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتعلم الصرف. نتعلم علم الصرف من خلال الكتاب الصرف الكافي. هل عرفتم هذا الكتاب؟ الصرف الكافي، هذا الكتاب ألفه الأستاذ دكتور أيمن آمين عبد الغني، ولديه الكثير من المباحث، ولكن اليوم نتركز المباحث حول التصارف اللغوية. عادة نسميها التصريف اللغوي، التصارف اللغوية في إندونيسيا. يعني تصريف الفعل من حيث تصريف الفعل من حيث تغيير الضمائر. هنا مكتوب إسناد الضمائر إلى الفعل الصحيح، ثم إسناد الضمير إلى الفعل المعتل وما إلى ذلك. Jadi hari ini akan belajar tentang tasrif lugawi, eh, yakni perubahan fiil ditinjau dari perubahan ini ya, domirnya, domir yang jadi subjek itu. Nah, seperti apa namanya, nasoro, nasoro, nasoru, itu kan udah biasa teman-teman ya. Nah, kita nanti akan pelajari misalkan kayak mudha'af, mu'tal, nah itu kan cukup ini ya apa namanya, butuh pembahasan yang panjang, apalagi kalau misalkan kena iklan. Insyaallah min khilali hadzal kitab nata'allam dzalik insyaallah taala. Baik, saya baca dulu untuk yang awal, nanti teman-teman sambung di halaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadud dhamairi ilal fi'lis sahihi. Jadi sebelum ke situ teman-teman kita harus apa namanya, paham dulu ini ya. Eh, Al-babul ashir. Al-babul ashir isnadul af'ali lid dhamair. Al-babul ashir isnadul af'ali lid dhamair, menyandarkan fi'il kepada dhamir. Jadi bukan domirnya yang disandarkan, tapi fiil yang disandarkan. Karena istilahnya adalah domirnya sebagai musnad ilah yang disandari, sedangkan apa, fiil ini musnad yang disandarkan. Domairu naw'ani, domir itu ada dua, satu domairu mutaharikatun wahiyat ul fa'ili na dalati atau ad-dalatu alal fa'ilina dan nun niswati. Kemudian ba yang kedua domairu sakinatun wahya aliful isnen wawul jamaati yaul mukhatabah. Ada domir yang berharokat, ada domir yang mati. Walan ad-domairul mutaharikah, yang pertama ada ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il ini mukhtasatun bil madhi. Nahu fahimtu bidomitail mutakallimil mudzakkari wal muannasi wa bifathiha lil mukhatabi nahu anta alladhi fahimta wa bikasriha lil mukhatabati nahu anti allati fahimti wa bidhammiha fit tasniyati wal jam'i nahu antuma alladhani awil latani fahimtuma antuma alladhina fahimtum au antun allati fahimtun. Itu domir ta. Kemudian domirna adalah alal fa'ilin. Ini mukhtassah bil madi juga. Hiyal mutakallimil jam'i nafsih atau nafsahu. Nahnu fahimna syarha. Ini fahimna. Kemudian nunun niswati talhaqu bil madi atau tulhaqu bil madi wal mudhari'i wal amri. Madi nahwu at-talibatu fahimna syarh wal mudhari' nahwu
talibatu yafhamna syarh wal amr nahu ya talibatu ifhamna syarh. Untuk meniswah ini bisa masuk ketiganya, madi mudhari amr bisa. Tapi untuk dan na itu hanya fi'il madi. Itu domir apa? Mutaharrikah ya, domir mutaharrikah. Kemudian yang kedua domir sakinah pada alif isnain ya muannas mukhatabah dan wawu jam'. Kita mulai dari aliful isnain. Haqqu bil madi wal mudhari' amr wal madi nahwa talibani fahim syarha wal mudhari' nahwa talibani yafham syarha wal amr ya talibani ifham syarha. Jadi bisa terdapat pada ketiga fi'il. Fahima yafhamani ifham. Wawul jamaah al-haq bil madi wal mudhari wal amr juga bisa tiga-tiganya. Al-madi atulabu fahimu asyarh wal mudhari nahu atulabu yafhamuna asyarh wal amr nahu yatulabu ifhamu asyarh. Jadi yang ketiga ya ul mukhatabah ini hanya ada di mudhari sama amr. Madi nggak ada. Laku bil mudhari wal amr hanya untuk mudhari ya tuhat talibah. Di sini ya at-talibah. At-tali ya ayyuhalladzina amanu ayatuhat talibata ayatuhat talibatu anti tafhamina syarha wal amr nahu ya talibatu fahmi asyarha. Khulasahnya adalah kesimpulannya yusnadul fi'lul madi ila ta'il fa'ilina ad-dalati alal fa'ilin nunin niswati alifil isnin wawil jamaah. Nih, madi itu bisa disandarkan ke itu tadi. Kemudian yang kedua, isnadul fi'lul mudhari wal amru ila nunin niswa aliful isnain waul jamaah yaul mukhatabatil muannasah. Seperti itu. Jadi bilang amr sama mudhari itu ikhtirak ya domirnya. Karena ya amr terbuat dari mudhari seperti itu. Dan di madi ada yang tidak terdapat pada mudhari dan amal. Tayyib. Nah, sekarang pembahasannya bukan domirnya, tetapi fiil yang disandari oleh domir tadi. Fiil itu kan terbagi menjadi dua ya, imma sahihun wa imma mu'tallun. Kalau sahih, saya yakin teman-teman sudah bisa, sudah hafal semua. Kalau mu'tal, nah ini perlu kita bahas. Meskipun teman-teman sudah hafal, sudah bisa, ini patut kita bahas terutama dari segi iklalnya. Baik, kita mulai dari Akhi Abdul Ramadan. Silakan Akhi yang membaca. Isnadul Tumairi ilal Fi'lis Sahih. Fadal Akhi. طيب. إسناد الضمائر إلى الفعل الصحيح. ينقسم الفعل Fi'il. Fa'il. ين ينقسم الفعل الصحيح إلى ثلاثة أقسام. الأول يعني سالم، والثاني مهموز، والثالث مضاعف. أولا السالم. Hmm. عند اتصلت اتصلت ضمائر بالسالم. Sama indati solid domairi itu master ya, bacanya ittisoli. Nah, kalau ittasola ma'adi itu nggak ada alifnya. عند اتصال اتصال Ittiso, ittiso. اتصال اتصال الضمائر بالسالم فلا يحذف Majhul, يحذف majhul يح betul. Nggak ada failnya soalnya. فلا يحذف منه شيء مطلقا مطلقا، سواء أكان ماضيا أما مضارعا أما أمرا، وذلك على التفصيل وذلك على التفصيل التالي. Oke, itu bukan amma, itu am. Kalau amma أم itu ada alifnya, amma itu ada pun. Ini am, atau. Kemudian itu amron, bukan amaron, amron. Oke, أمر. terus al-madhi. الماضي نحو فهمت Hmm. وفهمت فهمت
فهمت الشرح. فهمنا الشرح. الطالبات فهمنا الشرح. الطالبان فهم الشرح. الطالب الطالبتان فهمتا الشرح. الطلاب فهموا الشرح. Terus? مضارع نحو الطالبات يفهمن الشرح. الطالبان يفح يفحان يفهمان Nah, الشرح. ya, sama nih salah. Terus? الطالبتان تفهمان الشرح. Ya. الطلاب يفهمون الشرح. Hmm, أنت تفح تفهمين الشرح. oke. ال- الأمر نحو يا بنات افهمن الشرح. يا طالبان أفح أف If. افهما. يا طالبان افهم الشرح. يا طالبتان افهما الشرح. يا طلاب افهموا الشرح. يا طالبات افهمي الشرح. وإليك الجدول التالي. Nah, itu ilaikal jadwala ya. Jadi جدول ilaika ini وإليك الجدول التالي. ilaika ini isim fi'il bermakna khud. في اسم Isim fi'il namanya. ظروف إليك. Secara tulisan memang jar majrur, tapi dia termasuk isim fi'il. Maksudnya isim fi'il itu gimana? Mengandung maknanya fi'il dan beramal seperti fi'il. Jadi bermakna khud. Khud itu ambillah. Ambillah jadwal berikut gitu. نعم نعم. Nah, ini. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat em, ini kalau di apa namanya pesantren atau kursus biasanya disebut dengan tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu perubahan fi'il ditinjau dari segi perubahan domirnya. Di sini antum bisa bandingkan dengan tasrif lugawi yang ada di Indo. Biasanya dimulai dari domir yang goib menuju mukhatab diakhiri domir mutakallim. Kalau orang Arab itu mulainya dari domir yang paling makrifat, yaitu domir mutakallim. تكلم. Disusul domir mukhatab, disusul domir ghaib. Seperti itu. Ini antum lihat di sini, ana fahimtu, nahnu fahimna, anta fahimta, anti fahimti, antuma fahimtuma, antuma fahimtuma, antum fahimtum, antunna fahimtunna, huwa fahima, huwa fahim, huma, huwa fahima, hiya fahimat, huma fahima, huma fahimata, hum fahimu, hunna fahimna. Teman-teman agak kagok atau gimana ya? Kalau saya sih agak kagok ya, soalnya nggak Ya, biasa. biasanya dari Ya, saya yakin kalian udah paham, udah hafal lah kalau yang ini ya. Ini tinggal disesuaikan aja seperti urutan biasanya itu. Itu di madi, kemudian di mudhari ana afamu, nahnu nafamu, anta tafamu, anti tafamina, antuma tafamani, antuma tafamani. Antum tafhamuna, antuna tafhamna, huwa yafhamu, hiya tafhamu, huma yafhamani, huma tafhamani, hum yafhamuna, hunna yafhamna. Kemudian untuk fi'il amar itu hanya ada pada mukhatab. Karena memang tidak ada fi'il amar untuk mutakalim dan goib. Kalau ingin memerintah kepada mutakalim atau goib, nanti memakai fi'il mudhari yang dimasuki lamul amar. Karena seperti itu. Bukan fi'il amr itu sendiri. Anta ifham, antuma ifham, anti ifhami, antuma ifhama, antuma ifhama, antum ifhamu, antunna ifhamna. Seperti itu.
Berikutnya walun yudifu atau yuwaddifu innal fi'la salima la yahdutsu fi tagyirun inda isnadihi. Jadwal ini menjelaskan bahwa fi'il yang salim itu tidak mengalami perubahan ketika penyandarannya. Sawa'un akanal fi'lu madiyan am mudhari'an aw amron. Baik fi'ilnya itu madi, mudhari atau amr. Ya, tidak ada perubahan. Sesuai dengan bentuk awalnya. Kita tasrif dengan wazan itu kan sama persis. Gitu. Nah, sekarang kita ke mahmuz. Oke. Silakan Akhi Amril. Gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. ثانيا المهموز عند اتصال الضمائر بالمهموز فإنه لا يحذف منه شيء مطلقا سواء أكان ماضيا أم مضارعا أم أمرا فهو كالسالم تماما. الماضي نحو أخذت أو أخذت أو أخذت الكتاب. أخذنا الكتاب. الطالبات أخذنا الكتاب. الطالبان أخذ الكتاب. الطالبتان أخذتا الكتاب. الطلاب أخذوا الكتاب. المضارع نحو الطالبات يأخذن الكتاب. الطالبان يأخذان الكتاب. الطالبتان تأخذان الكتاب. الطلاب يأخذون الكتاب. أنت تأخذين الكتاب. الأمر نحو يا بنات خذن الكتاب. يا طالبان خذا الكتاب. يا طالبتان خذا الكتاب. يا طلاب خذوا الكتاب. يا طالبة خذي الكتاب. حكم المهموز كالسالم غير أن الأمر من أخذ أكل بحذف الهمزة مطلقا أي في الابتداء والوصل نحو قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. نجد مجيء نجد مجيء فعل الأمر خذ محذوف الهمزة مطلقا سواء عند الابتداء كما في الآية الأولى أو عند الوصل كما في الثانية. وكذا الفعل أكل تحذف همزته مطلقا بدءا ووصلا نحو قول الله تعالى كلوا مما رزق كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقوله وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم كما تحذف الهمزة من الأمرين سأل أمر في الابتداء فقط تقول سل مر ومنه قول الله سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ونحو مر نفسك بالعمل الصالح. أما في حالة الوصل فيجوز حذف الهمزة ويجوز إثباتها نحو يا ظالما خلق الله تب Halo. يا ظالما Halo. خلق الله يا ظالما خلق الله تب إلى الله وسله المغفرة ونحو يا ظالما خلق الله تب إلى الله واسأله المغفرة. ومنه قول الله قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فنجد أن الهمزة قد حذفت من الفعل في المثال الأول وبقيت في المثال الثاني وبقيت كذلك في الآية الكريمة. وتحذف همزة رأى في المضارع والأمر تقول يرى ره والجدول التالية. Wa ilaikal jadwalat.
Atalia. Oh iya, Atalia yang betul tadi ya. Masuk soalnya. Ini tadi badaan Asy Amril. Bada'a yabda'u badaan. Sebenarnya itu badaan. Terus sama satu lagi apa tadi ya? Dan satu lagi tadi. Wadzagal wal asli. Oke. Yang satunya lupa saya lafaz apa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi di sini katakan untuk fi'il mahmuz itu fi'il yang dihamzai, baik itu fa-nya saja atau ngainnya saja atau lam fi'ilnya saja itu disebut dengan fi'il yang mahmuz. Pokoknya di salah satu dari huruf aslinya ada hamzah maka disebut dengan mahmuz. Kalau ada hamzah tapi tidak terletak pada huruf aslinya, misalkan seperti akroma, itu kan ada hamzah, itu bukan mahmuz ya. Karena hamzahnya tidak terletak pada huruf asli. Di sini katakan mahmuz itu sama seperti salim tamaman, baik untuk madi, mudhari dan amarnya. Pertama bilangnya begitu ya. Ya, tapi nanti ada beberapa huruf yang dibuang. Ada pengecualian. Oh iya, yang ini tadi. Goiru, ini bacanya goiro ya. Goiro anna. Umul mahmuzi kasalimi goiro anna. Ini kan kalam sebelum goir, ini hmm, apa? Tamu ya. Hukmul mahmuzi kasalim, maka goiro dinasubkan seperti hukum mustasnanya ilah yang jatuh setelah kalam tam. Ya. Hukumnya mahmuz itu seperti salim, hanya saja amr dari akhoda dan akala itu dengan membuang hamzah secara mutlak. Misalnya dibuang. Hai fil ibtida'i wal asli. Baik ketika ibtida' maupun wasal. Khudil af wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Hamzahnya dibuang. Jadi bukan aslinya kan apa? Khud gitu kan. Khud, umur. Nah itu dibuang. Menjadi khud, mur. Baik ketika ibtida' maupun wasal. Dan juga di situ firman Allah Fakhudz ma ataituka. Khudz. Aslinya ukhud. Kalau di i'lal aslinya harusnya ukhud itu. Ukhud. Seperti kalau teman-teman lihat di lafat amalayak mulu itu amarnya umul. Nah, di sini ukhud jadi khud. Tidak disebutkan alasannya kenapa hanya bihadfil hamzati mutlaqan. Biasanya hal-hal yang seperti ini sifatnya sama. Wa najidu maji'a filil amri khud mahdufal hamzati mutlaqan. Ini kita baca mahdufa ya karena apa namanya maf'ul tsani dari najidu. Wa kadza al fi'lu akal. Jadi khud ini seperti itu. Hamzahnya baik di awal kalimat atau tengah kalimat selalu dibuang. Beda dengan amaro seperti tadi wa'mur. Nah, ini kan tidak selalu dibuang ya. Nanti ada di bawah itu. Demikian juga seperti akhoda adalah akala. Hamzahnya juga dibuang secara mutlak, mutlak badaan wa waslan. Secara permulaan ataupun wasal. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tatabi'u khutuwatis syaitan. Kulu. Aslinya kalau menurut hukumnya itu adalah ukulu gitu kan. Nah kalau kulu ukul. Ukulu harusnya. Wa idza qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu. Wakulu itu kan wasol di tengah kalimat ya kan. Maksudnya waslan itu di tengah kalimat. Itu juga dibuang. Kama tuhdaful satu minal amra ini sa'ala dan amara fil ibtidai fakat. Tapi kalau sa'ala dan amara itu di permulanya. Ya, dibuang itu. Contohnya apa? Takulu sal, mur, sal.
tanyalah, mintalah, mur, mintalah. Di antaranya adalah sal bani Israil di awal. Wa nahwu mur nafsaka bil amalis salih. Tapi kalau dalam keadaan wasol boleh membuang hamzah dan boleh menetapkannya. Ya zaliman khalqallah. Wahai orang yang mendolimi ciptaan Allah. Khalqa ini masdar ya. Memang tulisannya dengan fi'il madhi sama-sama kha, lam dan qaf, makanya menjebak. Pikirannya khalaqa. Di sini khalqa. Ini masdar maknanya isim maf'ul. Ai ya dzaliman makhluqallah. Wahai orang yang mendolimi makhluknya Allah. Tubi ilallahi wasalhu al-maghfirah. Wasalhu. Maksudnya kan wa'is alhu gitu kan. Wa nahwu ya dzaliman khalqallah tub ilallahi was'alhu. Nah, itu bisa teman-teman buang menjadi wasalhu dan ditetapkan was'alhu. Wa minhu qaulullah qaul labisna yauman aw ba'da yaum fas'alil adin. Nah, itu fas'alil adin. Kalau dibuang jadinya ya fasalil gitu kan. Itu fas'alil adin. Hamzahnya tidak dibuang. Secara penulisan kayak gitu, hamzah wasalnya di awal itu dibuang. Kesimpulannya, fanajidu anal hamzata qad khudifat minal fi'li fil misal awal wa baqiyat fil misal tsani wa baqiyat kadzalika fil ayat al-karim. Wa tuhdafu hamzatu ra'a fil mudhari'i wal amr taqulu yara dan roh. Secara umum pembuangan itu alasannya untuk peringanan teman-teman ya, takhfif. Takhfif. Aslinya yara itu apa ya? Yar ayu gitu kan. Ro'aya yar ayu. Yar ayu diiklal jadi yaro. Yani diproses supaya lebih ringan. Jadi yaro. Dari yar ayu, hamzahnya jadi apa namanya? Hamzahnya dibuang gitu ya. Hamzahnya dibuang. Terus iya-nya yang yu itu jadi alif bingkok. Jadilah yaro. Amarnya jadi ro. Itu kok ada haknya. Ini namanya hak sakta, hak usakti, hak untuk diam, sakta, sakti, hak usakti. Wa ilaikal jadwalat alia. Ini jadwalnya untuk melihat ana akhadtu, mudareknya ana akhudu. Nah, ini juga perlu penjelasan ini. Ini aslinya apa teman-teman? Akhudu ini. Ana Aku. sahih. Ana akhudu. Kenapa berubah menjadi akhudu? Karena ada pertemuan dua hamzah. Yang pertama Dua Hamzah. berharokat, yang kedua mati. Maka harok, maka hamzah yang kedua tadi diganti dengan huruf ilat yang sesuai harokat hamzah pertama. Huruf ilat yang sesuai dengan harokat fathah apa? Ya alif. Jadilah akhudu. Lalu ditulis panjang. Akhudu. Tuh. Jadi dijadiin satu gitu loh hurufnya itu. Aslinya dua di situ. Hamzah sama alif. Aslinya Hamzah, Hamzah, Hamzah yang kedua ganti alif. Seperti itu. Kemudian ini ke bawah sama semua teman-teman. Ini nanti yang khud ya. Aslinya ukhud, Hamzahnya dibuang. Jadwalun yuwaddihu annal mahmuza la yahdusu fi taghyirun inda isnadihi sawana kana fi'lu mudhari'an mudhari'an mamran ghairu annal hamzata tuhdafu fil amri. Ya, ini. Salisan al-mudha'af. Silakan akhir Ramadan. Maulana nggak masuk hari ini. Mana? ثالثا المضاعف Ya. عند اتصال عند اتصال الضمائر بالفعل المضاعف فعل فعل التفصيل التالي Ala tafsilit tali.
تفصيل تفصيل التالي. الثاني. الماضي عند اتصال عند اتصال الضمائر بالماضي المضاعف فإنه يجب الإدغام إدغام Dua نحو إدغام نحو مد استمد مد استمد مد استمد Tamat وذلك itu استمد. madda istamadda, madda itu memnya fathah. نعم استمد وذلك ما لم يتصل به ضميري Bihi وبه ضمير رفع متحرك raf'in, رفع متحرك ya mutaharik tajawis. Mutaharikun ya. Itu menyifati domirnya. Domiru raf'in mutaharikun. Domir rafa yang berharokat gitu. Ya lanjut. فإذا فإذا اتصلوا Kalau ini madi. اتصل Ida itu seringnya ya bersambung dengan fi'il madi. Antum ingat-ingat tuh. Setelah ida itu fi'il madi. Faidat tasola. فإذا اتصل به ضمير رفع متحرك واجب فيك Wajib. Wajib وجب madi. Kalau wajibun tuh ada alifnya. Wajibun. Wajaba fakut tad'ifi. وجب فك التضعيف Ya. نحو مددت مددنا مددنا حيث اتصل بالفعل بالفعل الأولى Nah, betul yang awal. Bilfil awali. Kalau ula بفعل ada alifnya itu. بفعل الأول Awali. بفعل الأول تاء متكلم Terus أما الثاني فقد اتصلت به نا الدالية adalati atau التي adalatu juga bisa. Tergantung. فقد Ya. اتصلت به الدالة على فاعلين Fa'ilina. فاعلين على فاعلين والثالث اتصلت به نون النسوة المضارع وله ثلاثة المضارع وله ثلاثة أحوال Walin. Tanwin. أحوال Nggak ada alnya ya. نعم Terus. وجوب La. Wajib itu bukan wajib. Wujub. وجوب وجوب الإدغام. الكلمة غريبة وجوب فك Idofa, التضعيفية idofa. Wujubu fakit وجوب tad'ifi. كت- وجوب وجوب فك التضعيف تضعيف يجب فك يجب فك التضعيف تضعيف في La. التضعيف Ah, يجب فك يجب فك التضعيف في ya. في الفعل المضارع وذلك إذا اتصل به نون النسوة نحو يمددنا Yamdud. ي- Yamdudun. يمددنا تمددنا يستمددنا تستمددنا sama aja. Iya, semua kayak gitu. Memnya sukun semua itu. جواز فك
التضعيف تضعيف يجوز فك تضعيف في ال- في الفعل المضارع، وذلك إذا جزم بالس ب- بالسكون. Juzima, إذا juzima, dijazmkan. جزم إذا جزم بالسكون، كما يجوز عدم فكه أيضا، نحو لم يمد لم disukun mim. Nggak, Lam, nggak bisa ya. Lam yamud, lam da, yamudda, lam yamud, lam, lam yam, yamdud. lam lam yamdud, Hmm. lam yastam, la lam yastamad, la yastamudda, Lam lam yastamid. yas lam yastamidda, lam yastamudda. Midda. Lam yastamidda, lam Mid, yastamdid. mas, Oke. Ustaz. Oke, sampai situ dulu aja. Ini Ah, si buat itu. saya aja ya. Oke, berikutnya hukum yang ketiga itu wujubul idgham. Yajibul idghamu fil fi'lil mudhari'i wa dzalika idza juzima bihadfin nun. Ai kana minal af'alil khamsati nahwu lam yamudda, lam yamuddu, lam tamuddi, lam yastamidda, lam yastamiddu, lam kastam. Apa ini? Salah harakat ya. Lam tastamiddi harusnya. Lam tastamid. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita terangin untuk yang mudha'af. Mudha'af itu kan masih dalam keluarga fi'il sahih, ya kan? Mudha'af itu digandakan arti lughatnya. Maksudnya apa? Ada huruf yang sama. Tentunya antara ngain dan lam fi'il. Ngain dan lam fi'ilnya sama. Ketika dia sambung dengan domir, maka ada tafsil, ada rincian sebagai berikut. Di tafsir per fi'il nih. Yang pertama al-madhi. Jika sambung dengan madi maka apa? Iya jibul idgham. Huruf yang apa namanya? Sama tadi harus antum masukkan, idghamkan. Allahnya mad. Mad ini aslinya apa, teman-teman? Aslinya Madama dada. madada sahih. Aslinya madada, darahnya itu berharokat semua karena mengikuti wazan fa'ala. Dari mana kita tahu aslinya fi'il itu? Dari wazannya. Madda wazannya apa? Fa'ala. Oh, berarti huruf fa fiilnya mem, ngain fiilnya dal, lam fiilnya dal. Semua berharokat. Madada. Tuh. Kalau istamadda aslinya apa? Istam istam dada. Sahih. Seperti itu. Jadi tinggal dilihat huruf apa namanya? Tinggal dilihat wazannya apa. Istamdada. Istamdada itu mengikuti wazan istaf'ala. Istaf'ala. Berarti kan istam. Ngalah dada. Tinggal disesuaikan aja seperti. Ini Anda bisa lihat mata istamata, mata istamata, matu istamatu. Tapi di sini dikasih koyit, dikasih batasan, wadali kama lam yattasil bihi domiru rafin mutaharrikun. Selama tidak sambung dengan domir rafa mutaharrik. Kalau bersambung dengan domir rafa mutaharrik gimana? Di bawah ada keterangannya ya. Domir rafa mutaharrik itu apa? Al fa'il, na'at adalah halal fa'ilin, nunun iswa. Ada tiga itu. Kalau bersambung dengan tiga itu gimana? Maka wajaba fakul itu kom. Nih, faidat tasola bihi domir raf'il mutaharikun wajaba fakut tad'if.
maka wajib fakun. Fakun itu di kayak gini, ini kan nempel ya, ini masuk. Ini di fakun namanya. Direnggangkan, dipisah. Memisah tad'if, huruf yang ganda tadi. Contohnya madatu, bukan maddatu, tetapi madatu. Madda, madda, madu, madat, maddata, madad. Nah, ya kan? Madadna, madata, madatu, mamadatu, madati, madatu, mamadatuna, madatu, madatna. Pokoknya kalau sama menggantikan tadi. Nah, lihat dulu di bawah teman-teman di sini ada penjelasan tentang pembagian mudhaf ya. Mudhaf itu ada dua. Ada mudhaf sulasi. Mudhaf sulasi itu mada ma huwa al mudhaf sulasi huwa ma kanat ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid hu madda wa radda. Ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Ay min harfin wahidin. Satu jenis dal sama dal, ro sama ro. Kemudian mudha'af ar-rubai maka natfa'uhu wa lamuhul ula min jinsin kama anna ainahu wa lamahu thaniyata min jinsin akhar. Huwa ma takarrara fihi harfani asliyani ba'da harfainil asliyani. Nahu damdama as'asa zalzalah. Nah ini. Ini kalau rubai modelnya kayak gini tuh. Dal mim, ngain sin, nah gitu loh. Pak lala ya kan bahasanya. Lala berarti pak dan lam fi'il pertama, ngain dan lam fi'il kedua. Sama. Dan yang dimaksud dengan mudha'af dalam pembahasan ini adalah mudha'af sulasi. Wal maksudu bil mudha'afi huna innama huwa sulasi. Hanya sulasi saja, yang rubai itu enggak. Kalau yang rubai ya memang ada huruf yang sama, tapi kan enggak berdempetan, enggak bareng gitu. Sehingga enggak mungkin bisa diidgham ada fasilnya, fasil huruf yang bisa. Nah, kemudian apa itu idgham? Di sini disampaikan al-idghamu huwa idkhalu harfin fi harfin akhar min jinsi. Jadi memasukkan satu huruf ke huruf yang lain, dijadiin satu lalu ditandai dengan tasdid. Yang penting huruf itu sejenis. Bahkan kadang-kadang nanti yang enggak sejenis pun pada akhirnya bisa diidghamkan karena diganti menjadi huruf yang sejenis. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Nah, ini menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, itu tadi hukum di fi'il madhi. Sekarang dihukum di fi'il mudhari gimana? Mudhari walahu salah satu ahwal wujubu fakut tad'if. Ada tiga hukum di sini ya. Yang pertama wajib memisah tad'ifnya. Wajib ini kapan? Yajibu fat'u tad'if fil mudhari wa dzalika idza tasalat bihi nunun niswah. Sambung dan nun niswah. Wajib. Nahwu yamdudna tamdudna yastamdidna tastamdid. Jadi sesuai wazannya gitu, maksudnya di fakut tad'if itu sesuai wazannya nggak ada ini di itu kan yastaf'il lah, yaf'ul lah. Kemudian yang kedua jawazu fakit tad'if boleh memisah tad'ifnya. Berarti nggak wajib. Boleh memisah, boleh itu jawazu fakit tad'if wa jawazu idghami tad'if gitu maksudnya. Ini anu ya, apa namanya? Kalamitas ya. Ada kalimat yang dibuang di sini maksudnya adalah boleh memisah tatif dan atau boleh mengidghamkan tatif. Seperti itu aslinya kalimatnya. Tapi di sini dicukupkan dengan satu aja. Juzu faqat fil fi'lil mudhari wa dzalika idza juzima bis sukun. Ada fi'il mudhari jazm, ada jazmnya sukun. Fi'il mudhari'nya mudha'af maksudnya di sini. Maka jawas itu fakultat atau idghamnya. Amma ya juzu ada mufakihi aidan nahu lam yamud lam yamdud. Ini bisa dua teman-teman. Lam yamudda itu diidghamkan, lam yamdud itu di fakul idgham atau fakul tad'if. Lam yastamidda lam yastamdid. Kaidahnya sementara yang mudah dulu aja. Maksudnya gini. Lam yamudda. Kenapa kok di fathah?
Katanya jazm kok di fathah. Bukannya harusnya lam yamud gitu. Nah, itu supaya bisa diidgham, dipilihlah harokat yang paling ringan, teman. Fathah. Lam yamud. Karena hasilnya lam yamdud tadi. Lam yamdud. Gini-gini. Ringkas saja ya. Jadi kalau kaidahnya fi'il mudha'af itu kalau dijazmkan berfathah aja akhirannya. Itu kaidah mudahnya. Secara rincinya kayak gini. Syarat idgham itu apa? Ada dua huruf sejenis. Yang pertama mati dan yang kedua hidup. Hidup. Maksudnya hidup itu apa? Berharokat. Ini syaratnya memang. Jadi kalau belum memenuhi syarat ini ya nggak bisa diidghamkan. Kayak misalkan lam yamdud. Ada dua huruf yang mati, oke. Sama. Tapi tidak ada melihat harokatnya. Tidak. Itu yang berharokat di sini awalnya. Ini yang dal. Dal pertama. Dal yang kedua mati. Harusnya kan kebalikannya. Nah, supaya dal pertama mati, dal kedua itu hidup, bagaimana caranya? Caranya adalah lam yamdud itu harokat harokat mimnya ditukar dengan harokat dal menjadi lam yamud de ya dua kali. Hmm. Yang pertama mati, yang kedua mati. Belum bisa diidghamkan. Kenapa? Karena yang kedua masih mati. Maka dari itu, dal yang kedua kita harokati. Kita carilah harokat yang paling ringan dari tiga harokat yang kita ketahui itu. Lemah fathah apa kasroh? Tentunya fathah. Jadilah lam ya da. Lalu kita idghamkan menjadi lam ya mud. Udah jadi. Caranya seperti itu. Kenapa kok endingnya itu di fathah? Nah, takhfif meringankan itu tadi. Bisa nggak di kasroh? Ya boleh lah ya. Karena kasroh masih tergolong ringan. Lam ya muddi boleh. Menurut ulama boleh. Kalau lam yamuddu boleh juga. Ya kayak rofa nanti. Di sini yamuddu dalnya di domah bukan karena rofa tapi karena itba. Konsep itba itu mengikuti harokat huruf sebelumnya. Itba namanya. Lam yamuddu. Oke, misalkan eh kita apa sih namanya ketika wakaf pada lafadz kayak ngilmu misalkan ilmu. Kita bilangnya apa? Ilim gitu kan misalnya. Ilim. Dan diitba harokat lamnya itu. Dan harokat huruf sebelumnya. Banyak sih di jamak-jamak, kalimat jamak itu juga kadang-kadang kayak gitu. Misalkan rok ah, ya, rok ah. Antum satu rokaat bilangnya kan rokatun. Tapi kalau misalkan tiga rokaat, bilangnya gimana? Salasa rokaat, ya kan? Rokaat. Sekarang kafnya di fathah. Kenapa ya? Karena itba itu tadi. Ke huruf sebelumnya. Nah kalau itba ya ke huruf sebelumnya. Namanya aja mengikuti kok. Tidak ke huruf setelahnya. Nah, berikutnya wujubul idgham. Wajib idgham. Apa nih wajib idgham? Yajibul idgham fil fi'lil mudhari. Wadhalika idza juzima bihadfin nun. Apa tanda jazmnya dengan membuang nun ya? Wajib idgham. Berarti af'alul khamsah maksudnya. Aikana minal af'al. Tahu lam yamudda, yamuddu, lam tamuddi, lam yastamidda, lam yastamiddu, lam tastamiddi. Seperti itu. Kemudian amarnya gimana? Amr ini kal mudhari. Yakunul amru kal mudhari il majzumi. Seperti mudhari jazm fi jami'i ma taqaddama. Semua hukumnya sama. Wadhalika ala nahwit tali. Yang pertama wujubu fakit dhaif. Wajib melepaskan tat'if. Di fakil amri. Fi fi'lil amri. Idza tasalat bihi nunun niswah. Ubdudna. Kan mudda gitu ya amarnya. Mudda, mudda, mutu, muti, mudda, umdudna.
Bedna istamdid. Itu wujub. Nah, kalau yang Jawas apa? Wazu fakit tad'if wa'adamihi wa'adamuhu fi fi'lil amri idza juzima bisukunahu umdud mudda istamdid istamid. Nah, ini boleh fakun atau tidak fakun jika dia disukun hal khamsah. Dan yang terakhir wujubul idgham, yajibul idgham fil fi'lil amr. Kadzalika idza juzima fi hadfin nun nahwu ya talibani mutta ilal majdi. Nah, ini tidak boleh umduda, itu tidak boleh. Ilal majdi ayatiyakuma awistamat awistamid ayat labu mutu ilan najahi ay yakum awistamitu ayatuha syarifah. Bentar. Ini atafnya kemana ini? Au ayatuha syarifatu muddi ilal karamati yadaika yadaiki awis istamati. Nah, malaikal jadwalat tadi ya. Jadwalnya kita lihat. Madatu madatna madata diurai terus. Yang enggak diurai itu ini yang goib. Madatna. Goib satu ini yang diurai. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Belum? ما في Ustaz. Oke. Silakan Akhi Amril, antum lanjut. Isnadud dhamairi ilal fi'lil mu'talli. بسم الله الرحمن الرحيم. إسناد الضمائر إلى الفعل المؤتل. ينقسم الفعل المؤتل إلى مثال أجوف ناقص لفيف. أولا المثال هو ما كانت فاؤه من أحرف العلة نحو وصف وهب وجد، وسمي مثالا لأنه على مثال الصحيح عند إسناده إلى الضمائر. حكم الفعل حكم الفعل المثالي: قد يكون الفعل المثال ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وإليك التفصيل. الماضي: يكون الفعل الماضي المثال كالسالم في جميع أحكامه، أي لا يهدف منه شيء عند اتصال الضمائر به، نحو وصفت الكعبة، وصفنا الكعبة، النساء وصفن الكعبة، الزائران وصف الكعبة، الزائرتان وصفتا الكعبة، الزائرون أو الزوار وصفوا الكعبة. المضارع: الفعل المضارع المثال قد تكون فاؤه واوا وقال الفعل المضارع المثال قد تكون فاؤه واوا أو ياء في الماضي، والتفصيل كالتالي: إذا كانت فاؤه واوا وكان على وزن يفعل بكسر العين، فإن الفاء تحذف في المضارع، نحو وعد يعد، وصف يصف، وهب يهب، إذ وجب حذف الفاء. أما إذا كان Baik. Ya, إذ coba وجب itu. حذف الفاء. Ya. أما إذا كان على وزن يفعل بضم العين أو يفعل بفتحها فلا حذف، نحو وجه يوجه، وجل يوجل، إلى آخره. الأمر: الفعل الأمر المثال كالمضارع تماما، حيث تهذف فاؤه، نحو عد، زن، سف، ذر. فمضارعها يعد، يزن، يصف، يذر، بمعنى يترك. وماضيها كالتالي: وعد، وزن، وصف. أما يذر فليس له ماض من جنسه. ومما سبق يتبين أن فاء الكلمة
التي في الفعل الماضي تهدف عند المضارع والأمر. المصدر الواوي يجوز حذف الواو في المصدر الواوي كما يجوز بقاؤها، نحو وعد يعيد إدة أو وعدا، وعظ يعظ إظة أو وعظا، وزن يزن زنة أو وزنا، وصف يصف صفة أو وصفا، وهكذا. وإليك الجدول التالية. Nah, berikutnya kita mempelajari fi'il kalau bersambung dengan domir. Fi'il mu'tal itu ada misal, ajwaf, naqis, lafif. Mulai dari misal, misal itu kenapa disebut misal? Karena secara tasrif dia semisal dengan sahih. Makanya disebut dengan misal. Semisal, yang menyamai gitu. Meskipun ya beberapa ada yang tidak sama. Tapi kalau dibandingkan dengan ajwaf lainnya, dia paling mirip. Makanya disebut dengan misal. Nah, apa itu misal? Di sini katakan huwa makanat fa'uhu min ahrufil ilah. Di fa fi'ilnya itu huruf ilat. Contohnya wasofa, wahaba, wajada. Nah, di sini dikatakan wasumya misalan li'annahu ala misalis sahih inda isnadihi ila dhamairi. Hukmul fi'lil misali. Hukumnya apa? Yakunul fi'lul misalu ma'diyan aw mudhari'an aw amran wa ilaika tafsila. Wa ilaika tafsila ya maf'ul dari ilaika. Al-madi yakunul fi'lul madi al-misalu kas-salimi fi jami'i ahkamihi. Nah, ini kan makanya disebut dengan salim. La yuhdafu minhu syai'un 'inda tisali dhamairi bihi. Ini kalau di madi. Pokoknya masih berbentuk seperti awalnya kayak kayak sahih gitu persis. Wasoftu, wasofna, terus wasofa, wasofata, wasofu. Kemudian mudareknya al-fi'lul mudhari'ul misalu qad takunu fa'uhu wawan aw ya'an fil madi. Kalau mudorek ini nanti ada tafsil teman-teman. Yang pertama tafsilnya adalah misal itu kan ada wawi, ada ya'i, ya kan? Fi'il mudorek misal itu terkadang ada yang faknya wawu atau ya di madinya. Misalkan apa? Wa'ada yasara, nah, itu kan. Tafsilu katali. Idza kanat fa'uhu wawan, kalau wawu ini maka ala wazni yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu berarti bikasril ain fa inal fa' tuhdafu fil mudhari. Maka fa fi'ilnya itu dibuang yang berupa wawu di sini ya. Jadi yang dimaksud di sini apa namanya misal misal kok dibuang fa fi'ilnya ketika mudhari itu misal wawi gitu namanya. Bukan misal ya'i. Kalau misal ya'i tetap. Jadi di bawahnya itu ada keterangannya itu. Contohnya wa'ada ya'idu wa sofa yasifu wa haba yahibu idh wajib hadful fa'i. Karena ya wajib membuang fa'nya. Teman-teman, berarti ya'idu itu aslinya apa? Yau'idu, Ya'idu, ya'idu. Yasifu, yausifu, yasifu. Yahibu, yauhib. yahib. Ini dikatakan untuk penut pertama, takunu fa'uhu wawan awya'an. Ay fa'ul kalimati al-harful awal. Nahu wajada mudari'uhu yajidu bihadfi fa'il kalimal wawan. Hawu ya isa mudari'uhu ya asu bila hadfin. Nah ini kan. Kalau dia ya'i yang nggak dibuang. Ya isa ya asu ya saro ya isiru. Nggak dibuang kalau ya. Poin yang kedua. Wasirru fil hadfi. Rahasianya dalam pembuangan huwa bukul wawi bainal ya'il maftuhati wal kasrah. Ini. Kenapa kok dibuang? Karena si wawu ini terletak di antara fathah dan kasrah. Yang mana fathah sama kasrah ini kan huruf dan harokatnya nggak cocok dengan wawu. Ini kalau di referensi lain, karena wawu ini yako'u baina adu wa taiha. Di antara kedua musuhnya. Wawunya dibuang. Yau'idu menjadi ya itu. Wal ya'u la tunasibul wawa.
di ya itu nggak sesuai dengan wow. Ya, nggak cocok kan ya sama wow. Ma idza kana ala wazni yaf'ulu bi dhammil ain aw yaf'alu bi fathiha fala hadfa atau fala hudifa juga mungkin. Nah, huwa juha yaujuhu nggak dibuang di situ karena wazannya bukan yaf'ilu. Amma ma warada fil lughati mimma dhahiruhu yukhalifu dzalik lahu yaqa'a yad'u yas'u wa yata'u yalihu yaz'u yazahu. Faqad kana asli maksurul ain ghairu anna ainahu futihat tab'an li hurufil halq sid kama huwa fil kamilil mubarrad ala haddi qaulin Dr. Ramadan Abdi Tawab. Nah, di sini maksudnya teman-teman, nah, ya kau, aslinya kan yauqiu, ya da'u aslinya yaudiu. Loh, kenapa kok di fathah itu? Tadi dikatakan di sini kata beliau, faqad kana fil asli maksurul ain. Di fathah di kasrah itu ya, yaudiu, yauqiu gitu. Kemudian di fathah kenapa? Di sini katakan tambahan di hurufil halqi sit karena mengikuti harokat huruf karena mengikuti huruf halq 6. Huruf halqi yang 6 itu. Hamzah, ha, ain, ghain, ha. Huwa fil kamil mubarrad. Di kitab al-kamil milik Imam Mubarrad. Kemudian al-masdarul wawi. Masdar wawi juga begitu nanti terkena. Juzu hadful wawi fil masdaril wawi. Kama juzu baqa'uha nahwu wa'ada ya'idu. Idatan au wa'dan. Nah, masdarnya boleh. Idatan wawunya dibuang. Atau ya itu tadi. Idatan wawunya akan dibuang terus diganti tak di belakangnya ya tak iwat namanya. Wa'dan. Wa'ada ya'idu wa'don. Bisa juga aidatan. Wazna yazinu zinatan bisa, waznan juga bisa. Wasofa yasifu sifatan awasfan. Gitu ya. Jadi kalau wasola yasilu apa teman-teman? Yausilu. Wasola yasilu enggak masternya maksudnya. Oh, wasl. Waslan Wasl. bisa, waslan, waslun. Atau Wisol. iya, tapi bukan yang itu yang saya mau. Yang maunya dibuang, diganti tak. Silatan. Itu silah. Silaturahim. Jadi kata silah, wasola. Silah. Ya ini polanya kan kayak ini. Wa'ada yang itu bisa idatan wa'dan. Berarti kan wasola yasilu bisa silatan atau waslan. Balikan jadwal tadi. Nah ini. Al-ajwaf. Oke. Jamril, tafadhal ajwaf. ثانيا الأجوف وما كانت عينه حرف إلة نحو صام قام عاش وتتلخص أحكام الأجوف الماضي والمضارع والأمر في حكمين. الأول بقاء العين، تبقى عين الفعل الأجوف إذا تحركت لامه نحو صام صامت صاموا صاما صامتا أصوم نصوم تصوم تصومان يصومان تصومون يصومون تصومين إلى آخر. الثاني حذف العين، تحذف عين الفعل الأجوف إذا سكنت لامه سواء للجزم نحو لم يسم أو للأمر نحو سم أو لاتصاله بضمير رفع كتاء الفاعل نحو سمت، ونون نسوة نحو يسمنا، وندالة على الفاعلين نحو سمنا. تنبيه: عند حذف عين الأجوف في الماضي تحرك تحرك الفاء بالضم نحو سمت قلت قمت، أو بالكسر نحو بعت عشت ابت.
للدلالة على الحرف المحذوف إذ هو واو في سمت وقلت وقمت وجيء Waji, بالضم waji'ah. وجيء بالضم دلالة على الواو المحذوفة، ويمكن معرفتها من المضارع يصوم يقول يقوم، كما أنه ياء في بعت وعشت وإبت، وجيء بالكسر دلالة عليها، ويمكن معرفتها أيضا من المضارع يبيع يعيش يعيب. وإليك الجدول التالية. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya fi'il ajwaf, teman-teman. Ajwaf itu ini nggak dijelasin ya kenapa disebut ajwaf. Kata guru saya, ajwaf itu artinya tengah. Dari kata jauh itu. Bolong. Ajwaf itu artinya tengah atau bolong. Ada istilahnya jauh fil lail, tengah malam. Kata beliau bolong. Bolong itu kan di tengah. Yang tengah antara fa ngain dalam fi'il kan ngainnya. Dari situ disebut dengan ajwaf. Karena ngain fi'ilnya huruf tengahnya itu ilat. Huwa makarat ainuhu harfa illatin. Nahu soma qama asyum. Wa tatalakhasu ahkamul ajwaf al-madi al-mudhari wal amr fi hukmaini. Ini ada dua ya. Hukumnya. Yang pertama baqaul ain. Tabqa ainul fi'lil ajwaf idza taharakat lamuhu nahu soma somat. Lam fi'il itu yang mana? Ngain fi'il itu yang mana? Ngain fi'ilnya yang tengah itu. Lamnya yang mana? Lamnya yang mim kalau soma. Ketika memnya ini taharokat, maka ya aman. Yakni ditetapkan itu, main fi'ilnya tidak dibuang. Soma, somat, somu, soma, somata. Asumu, asumu, tasumu. Tasumani, asumani, tasumunata. Yasumuna, tasumu. Kemudian fatful ain. Ngainnya dibuang, huruf tengahnya, huruf ilatnya tadi. Sudah fa'ilul fi'lil ajwab, idha sukilat lam, busawa'ul jazminahu lam yasum. Wawunya hilang loh. Kemana wawunya hilang? Daf'an lil tiqois sakinain. Menolak dua huruf yang bertemu. Dua huruf sukun bertemu. Alil amri nahusum. Artinya ucbum. Ilal jadi langsung. Aulit iswali bidamir raf'in kata il fa'ilin nahusum tu wa nuniswah nahu yasumna wa nadalla al fa'ilin nahusum. Seperti itu. Tanbih. عند حذف عين الأجواف المادة تحرك الفاء بالضم منها شمت قلت كنت بالكسر وبئت وعشت يبدو للدلالة على الحرف المحذوف إذ هو واو في شمت وكنت hilang kan. وجيء بالضم دلالة على الواو المحذوفة يمكن معرفتها من المضارع يصوم يقول كما أنه bi'tu wa ishtu aibtu wa ji'a bil kasri datan 'alaiha wa yumkinu ma'rifatuha aidan min al-mudhari yabi'u ya'ishu yabi'u dan ya'ishu menjual dan tinggal. Yaibu celah atau catat. Perhatikan jadwal berikut. Dan kemudian saya lihat sumtu sumna. Nah, harokatnya ini shotnya ini sekarang berubah jadi dhamma. Soma soma somu somat somata sumna. Nah, somata sumna. Kenapa di doma? Ya itu tadi udah dijelasin sumna bukan somna bukan sim tapi sumna. Talisan nakis. Wah ini banyak teman-teman ya. Wallah alam bisawab. Insyaallah di pertemuan yang akan artinya tinggal sedikit. Allah minggu depan kita lanjut ini nanti uh, pokoknya kita sorof dulu deh. Bulan ini kita sorof dulu 3 tamu pertemuan. Nah sebelum ikhtitam hal indakum soal Mafi.